Opa, já passou. Bora. Grandes lançamentos, por favor. Summer Game Fest. Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Geoff Keighley. Uhul! Geoff Keighley. Hello, everybody. Welcome to Summer Game Fest. We are in person, and today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater, and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome, everybody. When I started Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. Aí, Mortal Kombat 1. Já começou bem, hein? It delivers, don't Mas esse daí já sabia já que... Anualmente 2, the reveal of Fortnite's next season. Fortnite, eu também já sabia. We do have a very special grand finale that you're not going to want to miss. That's all I'll say right now. But let's get right to the games and gameplay. Esperando o Naruto Storm, orra. Tem que sair um novo jogo do Naruto, né? Faz tempo. Oxe. Ah, tinha que ser Ubisoft, mano. Que joguinho é esse, velho? Não vem falar que isso aí é Príncipe da Pérsia. All hope rests with us, the immortals, to rescue him and save the Empire. But we weren't prepared for what was coming next. Then again, they weren't prepared for me. Interessante. Better get better with time. I can't see an enemy ending the plot. My struggle came with a purpose. Now I'm about to turn it down to a burden. You see, I ain't begging on, but I'm deserving. I'm putting on every battle that I fought. I had to play the fight. Don't think a chance really take a flight. Been through the dark times, so I came with the dark side. Let me show you the light. See how I rose up. Boy, the world, we are grown up. Never giving them hope. Keep them all warriors, victorious. Put it home on them enemies. Get close. So I see the danger coming. In these times of darkness, hope is the only thing that keeps us fighting. Só espero que não venha com muitos bugs. Você não dá Ubisoft, né? Parece maneiro. Ah, se fosse um 3D ali, eu acho que o Prince of Persia? Oxi, é Prince of Persia mesmo. Ah, eu não gostei porque é 2D, hein? Eu não curto muito. Poucos jogos que eu gosto assim de 2D. Mas pra quem gosta, tá aí, ó. In the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course incredible platforming, puzzles, and animation, bringing a modern take on the legendary franchise. You'll be able to see more at Ubisoft Forward, streaming on Monday as part of Summer Game Fest. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. It's time for Mortal Kombat 1. Aí, ó, Mortal Kombat 1. Couldn't keep you waiting on this one. Vamos ver.
Como que vai ser o It has gameplay? been 4 years since MK11, and ever since, Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet that reboots the series into a new era timeline, and it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of Mortal Opa! Kombat 1. Let's do it! Muita gameplay e muito fatality, hein? Vamos ver. I have had enough of you. Then go before I put you down. Ó, fight. Fight. Na hora. Nossa. Remasterizado? Não, esse aqui eu acho que é um tipo um remake, né? Que eles estão fazendo. Na verdade, eu acho que não tem Mortal Kombat 1, né? O primeiro era só título, só Mortal Kombat, não era Mortal Kombat 1. Sento, it's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. Nossa senhora. Ô louco. As ideias, mano. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. Ah, agora eu entendi. Opa, e aí, Todinho? Beleza, mano? Tô de boa, e você? Essa é o Summer Game Fest. You have skills, Raiden. Vamos ver se vai ter muitas novidades aqui. Whatever experience I lack, I make up for in heart. Parece que tem bastante personagem, hein? Uma fatality. If your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. Or do you Quite nice. secretly covet my throne? Tu tá jogando? Não, é o evento mesmo que tá rolando aqui. Não é eu que tô jogando, não. Tá muito louco esse gráfico, hein? Maluco. Gameplay também, a movimentação tá tudo muito top. Olha. Foi Maria. Nossa senhora. Finish him. Caramba. Setembro de 19. Caramba. Que resolução game? Ah, com certeza 4K é uns pelo menos 60 FPS. Vai estar na Game Pass? Talvez sim, talvez não. Só quando lançar e a gente vai saber. Setembro, dia 19 que vai lançar. Desmonetizar. Fazer o que, né? São as regras, né, do YouTube.
Pelo menos não derrubando a live tá bom, né? Não derrubando a live tá bom. Congratulations. They love you. All right, well, Ed, first of all, Criador de Mortal Kombat, Ed Boon. We got to see all of the gameplay of MK1 and everyone just wants to know more about this. Poxa, First of all, this is in a tinha que ter uma tradução em português, mas como é ao vivo não tem, mano. This is a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of que não tenha muita graduated conversa. to, like, you know, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, Muita this is gente why queria we're ver calling it o Mortal final Kombat de 1, Mortal is Kombat because 11. This is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now. There's all these things uma were nova rivals before, timeline. now allies, and so Zero e mixing the Scorpion whole são thing irmãos up. e So we're just kind estão of ali por rebooting, and that's todos what the one is os for. rivais Well, antes. it looks Nossa, muita incredible. coisa pra Everything ver. we saw there was, you know, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, tell us, how does that work? You have your sort of your main, you know, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick Olha sort que of da a hora pair o when you start the game. Yeah, normally in a fighting game you'll see o menuzinho pra roster, escolher o personagem. you know, where you Caramba, select your que da hora, character. hein? After you do that, there's a second roster of characters, Caramba. which are a whole new, completely different Tá assistindo fighters that are pelo cameo YouTube. fighters. And these Vai fighters ter actually, live Red Dead com certeza, they will join mano. the 6 fight, horas. But they Finalizando yeah, aqui, so it's kind of like, imagine yourself with acho que Sub-Zero, deve but ser you have uma some of horinha Jack's de moves, and you can call him out. de You can do it evento. multiple times, Aí as às you saw 6 in the horas estamos gameplay, no you know. So you can Red basically Dead 2. combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see. That's where the player's kind of imagination comes in. Nossa, o menuzinho ali tá top, hein? What they like seeing, Escolher o the personagem. best team ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How Ó, do já you começa summon como? them? Is it time-based? Like, how often do they come in? It's not a tag team thing, right? Where Yeah, exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, you know, push that button with towards and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination. Oh, I see. So you can bring them in a combo. Almost. Exactly. And you see there's like a meter up on top, which is basic. That'll Diferentes movimentos. Aí ele tá falando ali desse combate aí, né? De você pode pedir ajuda pro amigo ali. And they have, you know, like in the middle of a combo, they'll have a lot of, you know, Fazer basically a combo. whole arsenal of their moves. So Sonya needs to come out there. Combos, né, Sometimes you'll see them appear twice in there. So time-based, they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. So you can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? You can play. Se tiver pra Play 4 vai rodar uns 20 FPS. A lot of our cameo fighters are kind of like nods talvez, back né? to our Mas first pra nova games. geração, You'll no notice mínimo Sonya and 60 Kano and 60 Jax are in FPS, kind of hein? older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a Todinho. lot of like really Será surprising. uma I think you guys pessoa. saw Goro. Yeah, Eu não tenho Play 4. Yeah. So there's a lot of like kind of really digging Do into jeito the que o old gráfico Mortal tá. Kombat games as far as getting. O gráfico you tá, know, tá top, we hein? really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, you know, kind of nod to the old games. Well, speaking of the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known, that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yes. That was, people don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it? It's a ele vai huge estar first também, né? full circle moment. You know, the first Mortal Kombat Ah, game, vai we estar originally wanted to be aquele... Van Damme, the video game. Aqueles And that never dos really worked T-Boys, out. como que é? So, Será que vai I can't aparecer? tell you how many times over Vai the estar o last dos 30 T-Boys, years vai we've estar tried to o get him. Omni-Man? You know, we were this close, like 4 Não, or 5 é o times. Mini-Man? And so finally we got Aquele him, do and he's doing the Invencível, voices do desenho, too. que So também you're é gonna hear da Jean-Claude, Amazon. his voice doing Johnny Cage lines and stuff O like that. We're Capitão really excited. Pátria e o outro é Well, I know the team o... has been working so hard in Caramba, Chicago esqueci to o nome build do this outro. through Eu COVID, não and it's tenho coming out certeza se é o in September, so you don't Omni-Man. have to wait long, right? Que é tipo o This Superman, has só que o been cara a é do very mal. difficult, Não sei se vocês já viram na secret to Amazon. keep Yeah. over Invencível. the last 4 years. Ele vai estar nesse jogo aí, vai ser But top, hein?
we could not be super more meio do excited in mal terms os of, dois. getting players' hands on it. And you know, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters. You know, so there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be Capitão seeing lots Pátria, o more outro que eu coverage, esqueci o nome. lots more characters to Tenho quase reveal certeza on que é o the main Miniman. roster and Não tenho cameos. certeza. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Minha TV acho que vai pegar 1080p, 60fps. Oxi, todinho, né? Perfeito, mano. It's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grind & Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw Não estraga gameplay se eu não capture, mudar Path of de Exile 2, TV? a sequel Não, that pushes mano. the engine and gameplay to a Isso daí new não tem level. nada a ver, não. O que pode estragar é você ficar tirando o cabo de qualquer jeito, né, do videogame. Aí isso daí é qualquer videogame. Xbox, Playstation. Olha o Diablo 4 aí. Nossa, reuni a galerinha pra jogar esse game aí, que é da hora. Sozinho eu não gosto de jogar isso aí não, mano. Sinceramente. Mas se reunir uns amigos e jogar isso aí, é bom demais, hein. Diablo 3 era da hora reunir os amigos e jogar. Ó, o gráfico, caramba, tá da hora também, hein? Os detalhes ali. Fight. Nossa, que bicho doido, velho. Julho, vai ter mais em julho, dia 28. Eu tô ansioso para Diablo 4. A game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now. Que jogo é esse que eu não entendi ele? Eu tava olhando o pessoalzinho lá no fundo, lá sentado. Nem escutei o que ele falou. Olha que jogo é esse. Ah, Street Fighter 6, né? Artificial Intelligence, Leviathan. Welcome to Bikitoa Island. Ué. Será que é Street Fighter 6 ou é um outro jogo da franquia Street Fighter? Ah, ele lançou o Street Fighter 6, né? Um dia desse. Ah, é o 6 mesmo. Deve ser um modo, né? Expor. Ah, é tipo Capcom Collab 1. Ah, entendi. Julho, dia 14. Expo Primal. Ah, entendi. Vai ser tipo uma DLC. É bom eu puxar devagar o cabo, sim. Tanto o HDMI quanto o de força. Tem cuidado, né? Senão quebra. There's nothing more powerful than imagination. It can shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. Ó. Quem tá aí? Nicolas Cage. Timeline. Personagem do Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage! Não, ele vai até aí no evento, vai. Ó, o violão de fundo. Nick,
I gotta say, welcome to the video game world. Oh, wow, yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite, maybe he'll be in a Hideo Kojima game, but Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. That's what, yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror, Michael Myers, mas mostra o jogo, né? characters all coming together. Só vão ficar falando. You play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. And he's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors. It's teamwork. You're working together to pull through. Cage, I like that. And so that was não sei nem a cor disso daí. That feeling of bonding with your só o nome da cor do terno dele deve ser See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have, when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game Somebody very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, and that really put the hook in, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say. Nossa, vai muito rápido a legenda ali, não consigo nem ler e traduzir na hora, velho. Excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this. Tá bem diferente ali na. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys. Nick, thank you so much. Hopefully the first of many. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. Now, for all of you who want to play Nick Cage in Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. Playtest dia 5 de julho. Aí, ó. O pessoal até riu lá também. Bonitinho. O personagem dele não pisca ou é impressão minha? Olha lá o pessoal rindo lá de fundo. Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations. But back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations. And later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Hello, Witcher fans. We are all gathered here today to share something with you.
Be sure to tune into The Witcher Season Ué, 3. que vai ser isso daí? Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to Witch- watch the world The premiere of our Witcher, brand da new série, trailer alguma for coisa Season assim? 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. Ah, isso mesmo. Epic Games, Fortnite, certeza. Vamos ver. É. Acho que não é Fortnite. Fortnite não, hein? Epic Games. Que jogo é esse? FPS. The Witch Hunt. Witchfire. Setembro, dia 20. Opa, do VR2, hein? Eu vi o VR2 ali. Alguma coisa do VR2, hein? Ó. Certeza que é do VR. Só pelo movimentinho assim que a mão fez assim, ó. Olha lá. Online? Aí sim. Crossfire, Sierra Squad. Tem que ter. Não consegui ler o resto. Agosto de 2023. Aí eu pronto para. 240 Hz. Afe Maria. We have no choice. The root will destroy everything. For all time. Ué. Esse The Witcher que apareceu no Netflix no final. Não, é série. Série do The Witcher. No turning back after this. You sure? Jogo cooperativo, né? Ah, tem. Pelo jeito tem opção primeira pessoa e terceira pessoa. Esse jogo aí. Ó, o gráfico tá bonito, hein? Cowboy. Ó o Alien. Que top, mano. Ó. Remnant. All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2. Alan Wake, opa! Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises for you. Opa, e tem mais uma surpresa, hein? Use the hashtag gaming on TikTok to react to the news. And we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we Fazer also have a streamer no special TikTok Warframe agora? drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show.
Now, speaking of surprises, Foi o que eu entendi, ele fazer another legendary streamer no gaming hero is set to TikTok. return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest O pessoal local lá game no announcement. fundo. New thrills with a classic feel. Ué. Oh. Sonic is back in the brand new adventures. Olha essa tela, mano. Que da hora aquela tela ali. Jogue com todos os personagens favoritos. Shadow, cadê o Shadow? É o meu personagem favorito. Olha lá, não tinha o Shadow. Boa, Shadow. Porra! Hã? Eles em Lego, mano. Que da hora. Tinha que ter tipo um Sonic Party, mano. Eu acho que seria. Será que ficaria da hora? Da hora? Sonic Party. Sonic Superstars. Vem perto de 2023. How about that? A new standard for 2D classic Sonic that's bound to appeal to new and legacy fans alike. This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. Falou sobre Hoje. I wish this universe had a few more things to do. Don't you get bored running across the map every day? Team Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. Where's our next stop? Animação igualzinha do Genshin Impact. Eu só não manjo os personagens. Será que é Genshin Impact? Alguma DLC, alguma coisa? Não sei. É tudo do Xbox ou todos os consoles? É, a proposta é trazer para todos os consoles. Todos os jogos que tiver aqui é para todos os consoles. Mas ele tinha comentado sobre alguma coisa sobre o PlayStation desse jogo aí, antes de mostrar. Então, talvez seja exclusivo, ou talvez é exclusivo por um tempo do PlayStation, depois vem para Xbox e PC, né? A animação tá me lembrando muito o Genshin Impact, esse jogo aí. Olha lá, PlayStation 5. Provavelmente esse daí é exclusivo. Honkai Star Rail. Later this year on PlayStation. All right, inspired by the story of Pinocchio, Liza P is a Soulsborne-like game from the team at NeoWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. Opa, vamos ver. Geppetto's puppet. We need your help. Ué. Olha, mano, esse jogo parece que é da hora, hein? Vamos ver. Aquela imagenzinha ali eu gostei, hein? A temática.
O gráfico tá bonito, hein? Lies of P. Lies of P. Setembro, dia 19. Play demo. Opa, tem a demo já, hein, disponível. PlayStation 4, Play 5, Xbox Series, Xbox One, tudo que é lugar. Parece que esse jogo é da hora, hein? Vou baixar a demo para saber depois. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. Here we go. Ué. Ué, Dragon Ball? É alguma coisa de Dragon Ball. É igualzinho os desenhos do Dragon Ball. Akira Toriyama. Dragon Ball. Ué. Bom, é do mesmo criador, mas não deve ser alguma coisa relacionada a Dragon Ball. Porque o design é bem parecido, né? Até os dinossauros igualzinho do Dragon Ball. Ué. O Xbox já mandou o trailer dele, já o Lies of P. Ah, vou baixar pra ver se é bom. Stay tuned. Bandai Namco. Ah, não, o nome do jogo é Sandland, né? Isso daí. Sandland. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from iam8bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Ah, o jogo do gatinho. Stay. Acho que é Stay o nome, nem lembro mais. Ah, tá aparecendo outros jogos aí, hein? Vamos ver, Stay. Fortnite. Annapurna Interactive Showcase, junho, dia 29. Caramba, vai ter um monte de... Wonder what that was at the end. We'll find out later this month. All right, next we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always-changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty.
Parece que é free esse jogo aí, pelo que eu li ali. Que ele falou. Vamos ver, vamos ver. Aí é cutscene, eu quero ver gameplay. Cutscene não me impressiona mais hoje em dia. Só quando é gameplay. Ah, ó. Estamos caminhando. O gráfico tá bonito, mas eu não gostei muito da movimentação dos personagens. O combate ali não curti muito não. Throne Liberty. Throne and Liberty. Trono e Liberdade. Nova geração só, hein? Looks great. I also want to say hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam Decks for you right now, but on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans o cara tá com a camiseta do PlayStation, mas o logo tá cortado aqui, ó. Eu acho que ele teve que colocar alguma coisa na camiseta. Ou não, né? Não sei. Tá cortado o logo ali do PlayStation. Ah, não, não é PlayStation o logo. Deve ser alguma coisa parecida com o do PlayStation, mas não é. Parece que é tudo igual os jogos, parece que eles pegam o movimento todo um do outro. Esse Tron Liberty tá top, gostei agora. Quero ver se tá bom a gameplay. É. Ah, mas esse daí é online, ó. É, parece que tá, esse daí parece que tá divertido, né? Pelo menos. Olha lá. Mas a gameplay desse parece que tá melhor do que a do outro agora. Ó. Warhaven. Olha, livre pra jogar, hein? Junho, dia 19 até dia 26. Livre pra jogar. Que isso? Um Fall Guys de luta? Fall Guys de animais com luta? Party Animals. Mano, nem mostrou muita coisa. Meu Deus do céu, mano. Isso que dá raiva, velho. Joguinho simples daquele, eles não mostram nada. Tá em light. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them you will want to get your butt barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers to date.
Ué. Será que foi lá que travou ou foi aqui? Crash. Psiconautas? Samsung Game. Se for 1 hora de apresentação, tem 10 minutinhos ainda. Great, by the way, Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and Engine, Neo Cortex's right-hand guy in Season 1. Now, it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. Alan Wake aí, agora sim. Alan Wake 2, vamos ver. Esse parece que tá bom, hein? Nossa, esse daí parece que tá top, esse ali, ó, Alan Wake. A Xbox mandou outro trailer. Xbox deve estar pegando o da live. Ah, certeza. Da live aí. Aí deve ter uma equipe todinha. Eles vão assistindo os trailers e já vai compartilhando no canal deles, né? Vamos ver, esse daí parece que vai ser bom, hein? Esse Alan Wake. Alan Wake 2 já era bom já. Survival horror game. We have 2 playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their own separate terrifying journeys through 2 different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw, obviously, at the PlayStation event, you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written, is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So, yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. And then we have Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. Okay. So and they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate a series of ritualistic murders. Okay. And very quickly, the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer. By the initials AEW. And this horror story starts to come true around them. Interesting. So obviously it's, Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about, you said split 50-50. Do they have separate missions? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga. Estou aprendendo inglês de tanto falar inglês aí. But it's also a standalone experience. We are not expecting lendo inglês eu até me saiu até um pouco bem, mas a legenda ali tá muito rápida, eu não consigo nem... Meu cérebro não consegue processar a tempo. Porque ou eu leio ou eu escuto, eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo. A não ser que a legenda ali pelo menos estivesse no mesmo tempo, né? Mas a legenda tá atrasada ali, né? You can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out, and you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on.
Mas quando lançar quando eles mostrar o gameplay, a gente vai entender tudinho que eles falou. Aí a gente vai entender se tá bom ou se tá ruim. Quando lançar gameplay. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Well, you're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially. So we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. They're hyped, they're ready Concordo. Aham, bem isso aí mesmo. Entendi nada que ele falou. Eu só quero que eles mostrem logo a gameplay aí. Eu quero ver se vai estar bom ou se não vai. Apesar que o trailer lá do showcase da PlayStation parecia que tava bom no jogo. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Aê! Bora! Olha, mano, olha esse gráfico, velho. Nossa, olha a iluminação desse jogo, mano. Esse tá top, hein? Os detalhezinhos das plantas se mexendo, olha. Sounds like somebody's home. Cada matinho se mexendo. Olha, as folhas voando. Vixe, vai entrar em casa escura. Vixe. Ô, desgrama. Miséria. Que isso aí? Um monstro, um fantasma? Morreu. Fantasma não é. Fantasma não morre. São seres humanos. Ó, copiaram o nome da Brahma ali, ó. Olha lá. Só faltou o B e o R ali, ó, pra completar a Brahma. Que bicho é esse, mano? Será que são seres humanos modificados? O monstro. Ó, tem um coração aí, deve ser ser humano modificado mesmo. Ah, só isso. Ah, tá. Achei que era só isso. Killer left a message. It's for us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right! A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign, Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. We're facing a Tyranid splinter fleet. Que jogo é esse? They engaged us on 2 planets.
Avarax and Kodaku. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your reinstatement. There could be questions. Will that be a problem? No, Captain. Nossa. Aqueles dois momentinhos ali me lembrou muito Gears of War. Não sei se é porque a armadura dos caras é... Ó, igual... Nossa, me lembrou muito Gears of War. Cheio de monstro de alienígena. Seis. Opa, tinha 6 ali, hein? 6 não, acho que era 4. Não era 6 não. Não, era 6 mesmo. 5 e 1, 6. Será que é Gears of War 6? Será que mudaram o nome, né? Agora é só Gears. Ah, nada a ver com Gears. Mas me lembrou bastante os personagens ali. Space Marine. Esse Alan Wake 2 gostei, espero ter na Game Pass. Estar na Game Pass quando lançar. Alguns jogos quando lança tá, outros não. Aí só quando lançar a gente vai saber. Apesar que eu acho que a Microsoft anuncia antes, né? Se vai estar na Game Pass ou não. Tem um saco com esses jogos. Aí vai, é só PlayStation 5 e Xbox Series ainda. Puta. Nintendo Switch, Xbox, Steam. Yes, Your Grace, Snowfall. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. Saber, Fox Entertainment. Opa. Vamos ver. Mano, se isso daí for gameplay, não cutscene. Nobody half-asses it this time. Ruby. Ah, alguma coisa de zumbi. Quer ver? Jogo de zumbi. Sabia. John Captains. Nossa, o tanto de zumbi, mano. O rockzão tá rolando solto, hein? Matar zumbi ao som de rock. Ó. John Captains Toxic Comando para 2024. Só nova geração. More unexpected collaboration. John Carpenter and Saber with Toxic Commando. That looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it?
All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. Baldur's Gate. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced by a familiar name. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. A new age is upon us. Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash from the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new Ó, o maluco trabalhando com 3 monitores ali, hein? Me empresta um aí, cara. What do you say? Shall we be allies? Vou parar de falar se eu gostei do game ou não, senão fica chato. Não, pode falar aí, mano. Como que se fala? É liberdade de expressão, né? It isn't you I answer to, Gortash. Fica à vontade aí pra expressar se você gostou, se não gostou. Tipo, eu não gostei desse. Não achei graça nenhuma. O que eu posso falar? Vou mentir? Falar que eu gostei pra agradar os outros? Não vou. Aí, vamos ver alguma coisinha. Vamos ver se vão mostrar gameplay diferente. Porque PlayStation Showcase lá, eu achei a gameplay do Peter idêntica do Homem-Aranha 1, do Spider-Man 1. Os mods de Spider-Man tá melhor do que o Spider-Man 2. Here it is. Mas vamos ver. It has 2 on the box for a reason, because this game features 2 Spider-Men, so we're really excited about it. Absolutely, Peter and Miles, we're so excited about this, experience that you guys are doing with these sort of 2 characters. We saw some great gameplay at the PlayStation Showcase, but I want to talk about the 2 villains, I think, in the game. There may be more. There are more. There are more out there. 2 main ones, but we have some new art to show of. We obviously Kraven. We got the reveal at the PlayStation event. So tell us a bit about him and how he factors in. So Kraven's very different from any character we've done. He's not, he's not powered by magic or tech. He's just the best hunter in the world, and he's coming to New York for his greatest hunt. Opa, novas imagens, hein? Isso daí eu nunca tinha visto, não. Ah, é conceito de arte, então não é nem capturado do PlayStation 5, pelo amor de Deus, mano. But Venom also, obviously, Symbiote is a part of this whole story, as we saw in the gameplay. Conceito de arte, não é nem... Ah, mano, tinha que ser... O pessoal ainda aplaude, mano. Tinha que ter retirado do PlayStation 5 ali, né? Aí fica fácil assim, né? Se tivesse escrito ali, retirado do PlayStation 5, ela fala, nossa, aí sim, hein? Eu tava querendo um jogo de zumbi. Aquele lá parece ser top. É, aquele lá parece que tá divertido mesmo. There's a bit of a tease. Now, obviously, the symbiote is a big part of the gameplay, and one of the things I think we were all struck with the footage that you showed at the PlayStation Showcase was, how that is going to really impact the gameplay when you're playing as, Peter. So tell us a bit about that and how, the gameplay is going to be dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw it in just the raw power. Nossa, eu lembro que pro primeiro Homem-Aranha, nossa, eu tava tão hypado, tão hypado. Nossa. Todo dia eu entrava no YouTube pra ver se tinha gameplay nova, se tinha informação nova, eu ficava acompanhando o canal do GD Gameplay. Agora ele mudou o canal, é Gabriel. Nossa, tudo que era notícia, ô miséria, bem agora não. Tudo que era notícia eu via do... Mas o Morales é top também, joguei na BGS. Agora esse daí não sei porquê, mano, não... Pelo menos essa gameplay aí, ó, não me animou nem um pouco. O Miles Morales tá muito louco, pelo jeito, assim, mas o Peter...
hugely ambitious game you guys have been building over the past few years. We saw at the PlayStation event, it said at the end, fall 2023. Tá, até que tá da hora esses combos assim que ele usa a roupa, né? De Venom. Mas eu acho que eu não gostei mais foi da movimentação do personagem. O gráfico também parece que, sei lá, tá igualzinho do Play 4, mano. Vamos ver, vamos ver. Ó. Vamos ver. Outubro, dia 20. Ah, só mostrou a data. É porque não tinha mostrado, né, na PlayStation Showcase. Mano, o cara entrou só pra mostrar a data do jogo, mano. Mostrava na PlayStation Showcase, mano. Pelo amor de Deus, mano. Vai tomar banho, mano. Nossa, ficou até revoltado, mano, com isso. O cara entrou só pra entrar só mostrar um conceito de arte que não é nem capturado do videogame, a imagem, pra mostrar a data de lançamento do jogo. Pelo menos, né? Pelo menos a data. Devia ter mostrado na PlayStation Showcase. Meu Deus, mano. Pocket Pair. É Pokémon isso aí? Eu nem vi. Ah, não. Mas é a cópia, hein? Não é Pokémon, mas é a cópia, hein? Ó! Olá! E até a Pokébola, mano! Os Pokémon vida louca que atira. Olha lá, um treinador vida louca que atira com a AK-47. Os Pokémon que tem arma. Não, mas tá muito parecido, mano. Homeworld, não, realmente não é Pokémon. Olha lá o pessoal rindo. Só escutei o pessoal rindo de fundo lá da plateia. Aplausos. Ué, Kung Fu Panda? Jogo do Kung Fu Panda? Não. Opa, parece que tá ficando interessante agora, hein? Vamos ver. Black Desert. Só computador e Our é isso. story is more than what hobbits and elves know. It is time we told Opa, jogo do Hobbit? Hobbit, ah lá, isso mesmo. Yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. Do Hobbit. Come, my fellow dwarves. Rally together. It's time we took back our home. O Forza 6 vai demorar, será pra sair? Eu acho que se tiver alguma coisa de Forza, talvez só na Xbox Showcase, hein? Forza Horizon 6 8K. Mas eu acho que se lançar um Forza não vai ser tão diferente o gráfico do Forza Horizon. Ah, eu acho que você tá falando... Ah, é do Horizon mesmo, 6, né? Ah, é porque o outro Motorsport tá no 7 ou no 8, Motorsport. Forza Horizon 6.
lançou em 2000 e... Foi 2020 ou 2021 que lançou o Forza Horizon 5. Acho que o Forza Horizon 6 ainda vai demorar um pouco, hein? Mas se tiver, só na Xbox Showcase, né? iOS e Android. Então é só pra celular. Mas o gráfico tá... O gráfico tá igualzinho dos videogames, mano. Ou é cutscene ali, né? Caramba. Ah, o Final Fantasy VII? É, agora o gráfico não tá parecido, não. Travando tudo. 15 FPS. É, as empresas estão indo tudo pro caminho mobile. Ganha dinheiro. Quem que não tem um celular hoje em dia? Será que é 1h30 de evento? Engraçado, eles colocam umas cutscenes, tipo... Uma cutscene que os caras colocam e olha como que é a gameplay, mano. Tipo, nada... Tipo, até é bom lançar jogo pra celular, mas... Coloca uma cutscene ali, né? Próxima, pelo menos, né? Now, speaking of Final Fantasy... No. Today, during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GameFest. Plus, get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack. DoorDash, stay in your game. Yep, we got Final Fantasy XVI. Now, here's a look at a game we debuted last year at TGA. Banishers Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. Ghost Wilds. Achei que ia mostrar Final Fantasy XVI. Life to the living, death to the dead. Don't. Ó. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. I want us back, Red. I want revenge on what killed me. Yeah. O cenário tá da hora, hein? As the man says, we face a Quero ver mais cenário aí. I banish you. Death to the dead. Do we kill? To be together again. Or do we part forever? Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time. Banishers, Ghost of New Eden. それで今回の指令はあなた好みの単純な力仕事です。ヤクザ？ある人物を警護していただきます。頼みましたよ。コードネーム上流。大丈夫か？ええ、お待たせしてしまって。トラブル発生。車はまだか？到着まで3分。何があった？お前らも今回り右すりゃ無事に帰れる。さもなきゃこれから起きることは全部お前らの選んだ。 6 ou é 7 esse daí? Não sei mais.
Qual é o seu nome? Eu não tenho nome. Like a Dragon? Achei que ele acusa. Sega. Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. Change username to just Stan. Adjusting morning wake up. Good morning, just Stan. Base to capsule 12. Come in. You there, Stan? Green across the board. Looks like we're good. Definitely a leak here, Tim. How long has it been now? 3 years. 2 months and 17 days. What sort of operation are they running down here? He shouldn't be here. Is someone there? This doesn't make sense. Is someone else down here? No. Are you there? Under the Waves. Agosto de 2000. Agosto dia 29. It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall, along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone. Warzone Mobile. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Yep, it's all happening. Check it out. Here you go. Aí você também, né? Seu nome é Todinho. Eu gosto de Todinho. Sessão 4. Breakground. Pena que eu sou horrível nesse jogo Warzone. Pena. Mas é da hora, não deixa de ser da hora, né? Free to play. Ó, a música. É da hora, hein? Running. Summer Gaming Fest. Season 4 next week. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turns 75 years old today. And to celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game, Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today, inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Porsche, como que é? Será que é um jogo do Porsche? Vamos ver. Temática do Porsche pro Xbox, vamos ver o que é. Ah, temática do Xbox dos Porsche. Só não mostrou muito, né? Será que tipo vai ser um azul, um preto, um vermelho? Vai poder... Eu acho que você vai customizar seu Xbox. É, assim é feio, assim, tudo colorido assim. Não gostei não. Aí dependendo da combinação de cor ali, eu acho que umas 3 cores no máximo. Fica da hora, hein? Ah, o controle eu achei da hora lá já, colorido. O controle eu achei da hora, agora o videogame eu não gostei não, colorido.
inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news gosto for PC não. players Oxi. too. Let's take a look. Seu nome é at Todinho, Fate você não gosta, mano. Eu botei esse apelido porque achei top. Ah, entendi. Eu achei porque você gostava de Todinho. Não gosto de chocolate, só do branco. Ah, entendi. Before I know it, they turn into seasons. It's been a breath of fresh air. I think we found a way to get cozy Tinha and falado alguma settle coisa in. de Animal Crossing que eu vi. But there's something more I've been itching to explore. É, certeza que esse jogo aí vai sair pra Nintendo Switch. Quer ver? As long as we're prepared, we can face anything. Certeza, certeza. So, what do you say? There's so much yet to discover. Are you ready? É, porque olha lá, Nintendo Switch, a primeira marquinha ali, Nintendo Switch. É que tá a legenda em cima, mas deu pra ver ali a logo da There Nintendo. it is, Fae Farm and Mortal Kombat in the same show, only at Summer Game Fest. Aí você vai comprar um jogo desse no Nintendo Switch, é 300 pila, vá se lascar, Nintendo. Second dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Mobile. Busy. We're excited with the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made, and some new game modes. Yeah. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. Foi dito e feito. É, tem para outras plataformas, mas também vai ser lançado para Nintendo Switch. Lançar para PC, Nintendo Switch, eu não consegui ver as outras. O problema não é nem ser da Nintendo Switch, que vai lançar para Nintendo Switch. O problema é estar no Nintendo Switch e se você for comprar é R$300 um joguinho daquele. R$300. Esse que é o problema. Por isso que eu usou assim, entendeu? So I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Geoff, some people lose. R$300 você consegue assinar quase a Game Pass um ano. And I like to think it's because they suck. No offense, Geoff. But sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh, snap. Vamos ver se esse jogo vai ser da hora. Pelo que eu entendi, é mobile esse jogo. Anyway, let's reveal the first location. Labuntus 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location Pior que eu tava assistindo shorts e vi esse Marvel Snap. Eu nunca vi. Um joguinho simples, R$300. Nintendo Switch é isso. Vou ter que sair. Beleza, Todinho? Tamo junto, mano. Valeu por ter acompanhado aí até agora. Acho que daqui a pouco encerra o Summer Game Fest. Ah, mano, jogo de carta. Nossa, tá um tipo de jogo que eu não gosto, jogo de carta. Nossa. Nossa, jogo de carta, velho. Jogo de carta eu vou jogar Uno. Uno ao vivo, assim, né? Sem ser videogame. Meu Deus. Mas qualquer jogo de carta eu não gosto, mano. O único que eu jogava assim, conseguia jogar um pouquinho, era o Yu-Gi-Oh! Do PlayStation 1. E ainda jogava tipo uns 15 minutinhos e já saía. Nunca gostei. Uma pessoa qualquer, opa, aí sim, mano. Voltei. Teve algumas coisinhas boas, hein? Fui fazendo um trabalho ali. Aí sim. Será que vai ser 2 horas de... É, vai completar 1h30 de festival, né? Fight
Vamos ver. Ó, se a gameplay fosse desse jeito, mano. Quer ver? Quer ver o jogo? Quer ver o jogo, a diferença? Quer ver como que eles te enganam? Ah, tá até parecido com a cutscene ali, mas não tá tão bem feito, né? King Arthur Legends Rising. Early access begin this summer. Wayfinders, do you remember the fall? The gloom descended on Skylight. You rallied to protect the beacon and paid a terrible price. You fell, and the world was broken. Remember who you were, who you are, and return to us. This world needs champions. Wayfinder. Teve Spider-Man 2. Mano, você acredita que o cara entrou pra falar de Spider-Man 2 só pra mostrar umas... Como que fala? Umas artes. Mostrou 2 artes do jogo. Não mostrou nem captura do videogame. E mostrou só a data de lançamento do jogo. Mais nada. Que é 8 de agosto, se eu não me engano. O lançamento. Mostrou umas artes lá da hora, mas não era capturado do Play 5. Fiquei revoltado, mano. Meu Deus, velho. Um Real Editor, esse daí é da hora, hein, do Fortnite. Aquele negócio ali é muito da hora do Fortnite, hein. Pena que mostrou só um pouco, né. Opa, RPG. 8... É, se eu não me engano é 8 de agosto. What did you say, guys? One more game? Good morning, scavenger. Ah, não. Agosto não. Acho que é outubro. Ixi, agora. Ih, caramba. October, é outubro. Acho que é outubro. Falei errado, não é agosto não. É que eu fiquei tão revoltado ali na hora, mano. Poxa, devia ter mostrado o dia na PlayStation Showcase lá, né? Data de lançamento. O cara só entrou, falou uns negócios lá e mostrou 2 imagens do jogo e a data de lançamento. É, pelo menos, né? A data de lançamento, né? Pelo menos. Mas, poxa, podia ter mostrado um gameplay. Tô vendo que os mods do Spider-Man tá mais da hora do que esse jogo do Spider-Man 2, hein? E era um jogo que eu tava esperando muito dele. Cara, é isso que eu acho chato da Sony. My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Quer que a gente crie hype e dá Twisted Metal. Mano, eu já ouvi falar várias vezes desse jogo, mas eu nunca joguei na minha vida. Eu achei que era alguma coisa referente ao Coringa, ao Batman. Who hasn't dreamt of duplicating oneself in order to Eu acho que não. This new hack and Não slash tinha nada a game, ver. Tactical Twist, allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior, coming later this year to PC. Goddess of time. Receive my light, Lisfunga. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again. That's another me. I look good. I
another wine, I begin again, but with another me to fight with. Ué. You're coming with me. Ela fez tipo clone das sombras ali. You're not the only one who can be in multiple places at once. Olha, ela faz monte de... Tipo, como se ela dividisse a alma dela, não sei. Não consigo nem explicar o que ela tá fazendo ali. I can feel that there are more. Tipo, clone, tipo, ela vai e volta no tempo, aí tipo, meio que a alma dela continua lá. A alma fez o que ela fez anterior, sei lá, no jogo doido. Immortals of Avium. It also has a great cast led by Darren Barnett as the main character Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Interessante, mas me atraiu. Thank you. This is such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I am playing the main character, Jack, as seen behind me. He is a battle mage that controls all 3 forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, you know, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage, Jack, comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's, I guess they call him a street rat is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic, becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an ever war fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Vamos ver a gameplay. Sandrax literally pushed us to the edge. Everyone that can fight already is. And we're still losing. Oh. Welcome aboard, Immortal. What's our bearing, sir? North by northeast, 5 knots. We'll catch him, sir. Immortals of Avium. Vamos ver o jogo, se é bom. Get to the control room and protect Selco. Zendara and I will hold off the Rashanians down here. Got it. Gotta get to the control room.
Pegada futurista. Futurista com magia, né? What's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all 3 colors of magic. We're only going to win this one together. Sigil. Imortals. EA. Vai ter monte de coisa lá pra você comprar lá. Se é da EA. Coming out this summer from Ascendant and EA. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite, and tomorrow, Chapter 4 Season Fortnite 3 Wilds? launches. Vamos ver. Será que é um novo mapa? Debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new battle pass lineup where you can unleash the power, yes, of Cybertron. Here we go. Se é da EA, é melhor esperar lançar e depois ver se é bom mesmo, né? Vamos ver Fortnite. Tomara que muda de mapa, mano. Esse mapa aí eu não gostei dele nem um pouco, mano. Eu até parei de jogar Fortnite. Vamos ver. A temática de dinossauro agora. Ó, tipo Tarzan. Os dinossauros voltaram. Ah, já tinha uma nova season. Opa, alguma coisa do Transformers, hein? Opa! Aí, ó. Opa! Zero build, sem construção. Tomara que seja um novo mapa, né? Tomara. Pelo menos pra mim, né? And it is a deep honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. This game comes Agora from a vai ter studio that os surprised the bonequinhos do world and Transformers pra redefined comprar. the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. We're still here at the scene of this terrible disaster, caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. Final Fantasy? Ah, Final Fantasy. Wow. Cloudy. Just look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. Was wondering. Ué, mas qual que vai ser esse Final Fantasy? Será que vai ser uma DLC do 7? And you're asking me this? This is gonna sound crazy. Espero que seja um novo mapa. Eu também, mano. No Fortnite. Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. Será que vai ser provável que uma DLC do Final Fantasy 7? The blood coursing through its planetary veins.
According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Man, Olha que top. I believe he called them. Olha que top. Sephiroth was in Midgard. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? After 5 years, doing who knows what. Ih, caramba. O console vai desligar automaticamente. Eu nem sabia disso. Ih, caramba. Não pode desligar não, rapaz. Não desliga não, nem sabia que o meu Xbox tinha esse negócio aí. Será que é porque tá quase 2 horas parado aqui? Deixa eu desligar o controle. Depois eu vou mexer na configuração. Nem sabia que o meu Xbox estava configurado com esse negócio aí. Ó, a Final Fantasy, pelo menos o 7 e o 15. O 16 eu não sei, mano. Não sei se é porque ainda não tem muita informação. Mas o 16 não me chamou muita atenção não, não sei. Mas vamos ver, né, depois que lançar. Agora o 7 e o 15. E tem um filme dele também. Tem um filme do Final Fantasy, é pra me comprar o filme. Tem a maioria desses personagens aí, ó. Tem o Cloud, tem aquela menininha, tem aquele cachorro. Eu não sei o nome. You murdered my dad. You burned my village. You know that I killed her. É Series S, o meu. So, who is Xbox Series S. Final Fantasy VII é o que uma DLC? Rebirth. 2 discos. Aí sim. There you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right, that's gonna do it for Summer Game Fest. Our live E esse foi o final. Ah, não, é Final Fantasy. Nossa, a legenda tá demorando muito ali pra aparecer, mano. That's the final. Aí demorou pra aparecer o resto. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from Falou do Xbox Showcase ali, hein? Bethesda, vai ser Xbox Showcase e negócio da Bethesda lá, né? Da Bethesda não, da... Qual o jogo que vai lançar? O Starfield. Esqueci o nome agora da conferência. Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. Acho que encerrou mesmo, hein? Thank you for watching. Vamos ver se vai ter mais alguma coisinha. Vou comprar no final do ano. É top, hein, mano. Pena que o Series S, se você não assina Game Pass, é um videogame que vai ficar parado. Porque eu tenho alguns jogos de Xbox 360, mas como não dá pra colocar disco, né? Mas é um ótimo console, eu acho. Eu acho que já era, hein. Vamos só vou esperar finalizar. Nossa, já tá perto de eu começar a live aqui do Red Dead 2. Só vou no banheiro, tomar alguma coisa, finalizar essa live e já começar a próxima live. Teve nada. Ah, poxa, mano, verdade, né? Você queria ver o Naruto. Putz, não teve nada, hein, mano. Mas esse mês, mano, vai ter um monte de coisa de games. Vai ter a showcase do Xbox, vai ter Ubisoft também, eu acho que vai ser esse mês. Vai ter bastante coisa ainda, mano. E aí, encerrou mesmo. Fechou? Muito obrigado aí você que acompanhou. Uma pessoa qualquer, Todinho. Não sei se teve mais alguém na live. Muito obrigado pelos comentários, pelo like. Oxi. Ué, finalizou não. Isso aqui é do negócio ainda. Vamos ver. Ué.
Novo jogo do Cuphead, será? Cuphead Psycho Edition. Ah, edição de colecionador, eu acho. Do Cuphead. Ué, mano. Hi everybody, and welcome to the Day of the Dead Digital Showcase. Thanks to Geoff Keighley for having us be part of his Summer Games Fest, and thank you to all of you, the millions of people watching out. Millions of people? God, that can't be right. Entendi, foi nada, já não tinha encerrado, não? 10 years ago here in San Francisco. Ainda bem que eu não finalizei a live, mano. From Double Fine Productions and their friends at IM8bit to put on a show that really celebrated video games and focused on the fans and the developers and brought them together to meet and celebrate games. It started as a live event here in San Francisco where we had developers showing their games, where people could play them and also listen to music and eat food and drink, and it was really just a festival of amazing creativity and a very inspiring event. And then during the pandemic it became digital only, and now we're doing both. Nossa, um monte de gente. Olha lá. Saiu a metade do povo. Tinha 300 e pouco mil assistindo, agora só tem 144. Mas da metade saiu. I'm excited. I hope you're excited, and please, without further ado, enjoy Day of the Devs. Digital Showcase. Acho que agora. There'll be effects on that. It's not good. Day of the Devs. I'm pleased to introduce a brand new game from a team that is near and dear to my heart. This is from Greg Lobanoff and the team at Wishes Unlimited. Que jogada de marketing. Ué, mano, não tô entendendo nada. Será que isso daqui é uma outra conferência? Wishes Unlimited. I'm Greg Lobanoff, and I am bouncing off the walls excited to finally tell you what my friends and I have been working on. Nossa, tô mais perdido do que eu não sei o que. Que youtuber bom que eu sou, hein? Meu Deus do céu. Ah, mas não é possível, mano, que vai ter mais jogo. Tipo, essa aqui deve ser alguma outra conferência que é ligada com a Summer Gamer Fest. Não é possível que eles iam fazer isso. Olha lá, ó. E tá cada vez mais pessoas saindo. O pessoal saiu, ó, e continua saindo, ó. 128 mil. Esses caras são doidos. Não, mas eu acho que é... Deve ser, tipo assim, eles vão mostrar jogos que estão em desenvolvimento. Deve ser... mostrar a edição de colecionador, essas coisas. O ruim tá cada vez mais gente saindo. Mas eu vou fazer o que? Vou finalizar a live porque eu vou ter que começar daqui a pouquinho a live do Red Dead, parte 12. Se quiser uma pessoa qualquer acompanhar, fica à vontade, mano. Fica... convite aqui, não sei se você já jogou Red Dead, se você já salvou, se você gosta, né? Daqui uns 5, 10 minutinhos estou aqui novamente com a live aqui de Red Dead 2. Se quiser comparecer, fica à vontade. Vou encerrar essa live aqui. Muito obrigado a todo mundo que compareceu. É nóis, tamo junto. Fui!